बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण 17 मई 2026 अपराह्न 2:34 भगवान शनि ब्रह्मांडर कर्मफलदाता न्यायर सर्वश्रेष्ठ वितरक आपणकर भाग्यर द्वार खोलिबाको जाउछंती। दीर्घ 30 वर्ष पर भगवान शनि आपणकर षष्ठ भाव रेवती नक्षत्र रे प्रवेश करिवे। तांकर परम मित्र बुधंकर नक्षत्र रेवती नक्षत्र रे प्रवेश करिवे। यह कौनसी साधारण गोचर नुहे। यह विश्वस्तरित सफलता एवं अंतर्जातीय वाणिज्यर प्रवेशर द्वार को प्रतिनिधित्व करे। एक शक्ति जहाँ आपणकर अटकी रहितिबा भाग्यर एक चक परि घूर्णन करिब। कौन आपण अनुभव करुछंती जे आपणकर प्रतिभा गोटे स्थान गोटे कार्यालय किंबा गोटे सहर मध्य सीमित हो जाइछि। आपणकर आवेदन गुड़िक विदेश जिबा पीआर स्टेटस किंबा ग्रीन कार्ड पाइबा किंबा एक बहुराष्ट्रीय निगम रे उच्च पदवी हासिल करिबा पई बारंबार प्रत्याख्यान करा जाइछि। यह कौन अनुभव हेउछि जे आपणकर समस्त कठिन परिश्रम व्यर्थ जाउछि। जदि हाँ तेबे एक गभीर निश्वास नियंतु। वर्तमान पाई आपणकर समय आसी जाइछि। बंधु माने जेपरि रथर चक गुड़िक निरंतर गति रे थाए सेपरि धन भाग्य एवं समृद्धि केबे भी गोटे स्थान रे स्थिर रहि नाही। जेतेबेले समय ठीक थाए से गुड़िक अनिवार्य भावरे जणे व्यक्ति अन्य व्यक्ति पाखक जाय थाए। रेवती नक्षत्र रे शनिंकर गोचर आपणक पाई भाग्यर सेई घूर्णन चक भावरे कार्य करिवो। गतकाली आपणको संपूर्ण असंभव लागुथिबा सुजोग जेपरिक भिसा अंतर्जातीय टेंडर किंबा चाकरी संभावना वर्तमान भगवान शनि आपणकर टेबल उपरे रखिबे। एही गोचर आपणक पाई अनेक गुरुत्वपूर्ण सकारात्मक सुजोग आनी देबाको जाउची। तथापि एहा भितरे लुचि रहिछि एक संभाव्य विपद एक सतर्कता। मु एई भिडियो रे परे ताहा कोन अछि से विषय बुझाइबी। तेबे बंधु माने आजिर एही भिडियोटी आपणक जीवनर 5टी प्रमुख स्तंभ जहाँकि आपणकर क्यारियर व्यवसाय आर्थिक स्थिति स्वास्थ्य एवं संपर्क विषय आमे विस्तार भाव आलोचना करिबा। वीडियो शेष रे किछि प्रतिकार मध्य जानिबा एवं आपणक पई किछि मुख्य तथ्य मध्य जानिबा। तो बंधु माने आसंतु प्रथमे आपणकर क्यारियर ठारू आरंभ करिबा। किंतु ता पूर्वरु जदि आपणकर मध्य तुला राशि होई थाए तो वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे। तो बंधु माने शनि आपणकर षष्ठ भाव को एक्टिव करिबा पई जाउछंती जहा आपणकर चाकरी एवं प्रतियोगिता को नियंत्रण करुथिबा भाव। यह व्यतीत शनि वर्तमान बुधंकर नक्षत्र रेवती नक्षत्र रे गोचर करिवे एवं आपण सीधा सड़क नवम भाव एवं द्वादश भावर फल मध्य पाइबे। कारण बुध हेउछंती आपणकर नवम एवं द्वादश भावर अधिपति। एई निर्दिष्ट ग्रह मिश्रण आपणकर क्यारियर रो विश्वीकरण पई चूड़ांत समय को निश्चित करिवो। आईटी आमदानी रप्तानी विदेशी दूतावास किंबा अंतर्जातीय ग्राहक मानक सहित काम करुवा व्यक्ति विशेषक एही समय स्थानांतर सहित पदोन्नतिर संभावना आनी थाए। जुलाई 26 तारिख सुधा आपणकर कंपनी आपणको एक ऑन साइट नियुक्ति पई विदेश पठाई पारे। जदि आपण विदेशी विश्वविद्यालय किंबा विदेश रे उच्च शिक्षा पई आकांक्षी अछंती तेबे एही समय मध्यरी आपणको एक ऑफर लेटर किंबा वीसा मिलिबार संभावना अछि। संक्षेप रे भाग्य संपूर्ण भाव रे आपणकर सपक्ष रे रहिछि। कार्यस्थल रे आपणकर प्रतिपक्ष माने मध्य जाहाको प्रायतः गुप्त शत्रु कहा जाय एबे आपणक कामर प्रशंसा करबाको बाध्य हेबे। एही सकारात्मक शक्ति को वृद्धि करिबा पई एक प्रतिकारक पदक्षेप भाव रे आपण निश्चित भाव रे सातमुखी रुद्राक्ष पिंधिबा उचित। यह भगवान शनिकर आशीर्वाद को आकर्षित करिबो एवं आपणकर क्यारियर रो प्रगति रे थिबा प्रत्येक प्रतिबंधक को दूर करिबारे सहायता करिबो। व्यवसाय को आग को बढ़ाइबा समय ए ग्रह परिवर्तन जुलाई 26 तारिख पर्यंत प्रभावशाली रहिबो। कारण जुलाई 26 तारिख को शनि बकरी होई जिबे। एही समय मध्यरे आपणकर द्वादश भाव षष्ठ भाव उभय एक्टिव रहिबो। उद्योगी एवं व्यवसाय मालिक मानक पई एही परिवर्तन अंतर्जातीय वाणिज्य रे प्रवेश करिबा
ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତଦାରଖ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି ତାହା ହେଉଛି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶାସକ ବୁଧ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଋଣ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ରୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା ନ କରି କୌଣସି ବଡ଼ ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ପଢ଼ି ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ଅତି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତର କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ଏମରାଲ୍ଡ ମଣି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ଯେତେବେଳେ କି ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାମ ହାତର କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ଯାହା ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପାରେ ଲାଗିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି, ଯିଏକି ବୁଧଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ତରବରିଆ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ କରିବାର ସମୟ। ବିଦେଶୀ ଷ୍ଟକ୍, ବିଶ୍ୱ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଅଳିଆ ମୁକ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରବାହିତ ଧନ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପଥରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ରତିକାରକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ଶନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଯୋଗ ସୂଚକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ନୀଲମ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ପୁରୁଷମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ବାମ ହାତର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଆପଣ ସୁନା ରୂପା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚଧାତୁରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୀଲମ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ସେମାନେ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ନୀଳି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହଇରାଣ କରୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଓପାଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ। ତଥାପି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଗୋ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ବିଦେଶୀ ପିଆର ଭିସା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତାର ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ଅଛି। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଋଣ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।
स्वास्थ्य कथा जदि कहबा आपण दीर्घकालीन रोगरू मुक्ति पाइबे जदिओ आपण को आंठुगंठी जंत्रणा प्रति सचेतन रहिबाकू पड़िबो। तेबे बंधु माने गोटिए कथा मने रखंतु आपणकर व्यक्तिगत प्रयास एवं रणनीति केवल भाग्य केबे सफलता आनी पारिबो नाही। तेणु वर्तमान भगवान शनि भाग्यर चक को गतिशील करिसेंती तथापि सफलतार गंतव्य स्थल रे पहुँचीबा पई से द्वितीय चक आवश्यक जथा आपणकर कर्म आपणकर कठिन परिश्रम एवं आपणकर सठिक विपद परिचालनार रणनीति से अंश संपूर्ण भावरे आपणक उपरे निर्भर करे। तेणु एक विश्व स्तरीय दृष्टिकोण रखंतु एवं विश्व आपणकर पाद तले रहिबो। कारण आपण माने भल भाबरे जानते कर्म ही ईश्वर एवं शनि हेउछंती कर्मकारक ग्रह कर्म फलदाता न्यायर देवता। से सर्वदा चाहती प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रमी बनाइबा पाई किंतु आपण सर्वदा निजको सचोट पथरे रखिबा उचित। सर्टकट उपाय धन अर्जन करबा पाई चाहि जदि आपण विपदगामी होंती तेबे शनिंकर एही गोचर आपण को अनेक मात्रा रे अशुभ फल प्रदान करिबो। तेणु एबेठारु ही सतर्क होई जांतु सत्पथरे आगे चलंतु निजर कार्य को आंतरिकता एवं सचोटतार सहित करंतु। आजिर काम को काली पाई आपण पकाई रखंतु नाही। परिश्रमी हुअंतु एवं निजर लक्ष्य पथरे आगे जांतु। सफलता निश्चित भावरे आपणकर पाद चुंबन करिबो। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।